গাই তিনি 8 তারিখ জানুয়ারি 2023 খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা আপনার বৈশের ভিনাবাদী এবং মাধ্যমে সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসার জনগণ খুঁজব মগল লাইনে বাকি মারিং মানরম পয়লা কখনো ও সঙ্গ একবার খেয়ে নরম ভাই আবু সঙ্গ মা সাগারানে 1 নম্বর কক্ষ হিংসা जों Tipraha party जों नायो मिजोराम जाबाय दंतै नागालेण्ड जाबाय दंतै फ्री তাই কেমন পুরো ডিফেন্ডিয়া কালচার মতন রুল মতন সমস্ত বিজনেস মতন সমস্ত কিছু চিনি যাকবাই খেয়ে আউন চিনি নাইমोन जों অতীত ভারিভার म कौनो सावयाखै आसल कौनो सावयाखै प्राय बुंखा 2000 साल आं एग्जीक्यूटिव मेम्बर एडुकेशन आफ्रो जे अवस्था तितेदिसिनी आ समय रांनि जे अवस्था आबन बागिनो आफ्रो जे बुद्धिमामनि बा जे पलिसि मामनि जों 500 চাকরি দিকে ফিকা আউনি বুসাবতি রক দাবক ডাক্তার বাক্সা পড়ি দমইয়া বাক্সা কলেজ পড়ি দমইয়া বাক্সা চাকরি খেবে আপতিন তো আই দাবক যেটা মূল বিষয়ংখা চিনিং অ্যাক্টিভিটিস जों आइ फैन थां दं दङ बनि बागै जों आस्ते आस्ते प्रथम सेकन्ड जों चिनिं जों ताम सान ताम दाबिखाय आबनो जनगण यागत लांना बागै बंनि मकल बंनि खुंजो खनाना बागै जों पुलिस गांनो जों खायखा निनि गत 9-11-22 गत बोसोरनि जों टिटिएडिसिनि चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार्स पूर्ण चंद्र जमातिया बिन थ्रू दे चिनी भारतवर्षनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थानी जों दामसान आबन बागै एक मेमोरेंडम लाइखा आबुं तारीख 4-11-22 ई कम नंग थानी परिष्कार दं दङ नंगाय आबन बलिथेन जों निनि 18-11-22 सेम दाबिति सेम मेमोरेंडम जों गवर्नर थानी जमा लाइखा आबंखा 18-11-22 एर परीक्षाय आबनतेबो कोजुकसा क्लां थाना बागै चिनि देवानतेबो काहाम काइतेबो खरं तरना बागै जों गत 4 तारिख जानुवारि वो जों जनरल सेक्रेटारि बयगनि खेयाखै निनि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चिनी अर्जुन मुंदानी थानी गत 4 तारिख जानुवारि वो दिल्ली थांगी शास्त्री भवन थांगी जों सेम दाबिति मेमोरेंडम जमारिका एर परे ऑन द सेम डे और ठीक आ दिनों जों प्राइम मिनिस्टर नि PMO ऑफिस थांगी सेम दाबिति जों निनि प्रधानमंत्री कार्यालय थांगी चिनी मेमोरेंडम जों सबमिट खेगा डिमांड जों साइ दंहा जों बारे-बार मकं साना नायो जे जों चिनि हाबाय जों चिनि हानो चिनि यागबाय जों शासन मा खायनाय समस्त जायगानि একটা স্টেটও যে ফ্যাসিলিটি দংমানি এডমিনিস্ট্রেশন দংমানি নিনি ডেভেলপমেন্ট বাকি যেবো দংমানি নিনি আবো সানা থাকাय
petrol pump ni duka permission nani nini route sanamnani nini education ni bagai nini college tangan bagai medical college tangan bagai bibhinno je ungo tongmani ekta state niyago je tongmani abo edisini yago রিনান এংথন গাবো রিনান হেঙ্গাই ননি আলাদা রাজ্য দরকার তিনি ভারতবর্ষনি সংবিধাননি 2 এবং 3 ধারা 2 অবন সমস্ত পরিষ্কারকে সেই জন তাও পর্যন্ত তিনি চারখান চার জায়গাও থাঙ্গি রিলাইকা এবং তিনি ম্যান নাহারমু ম্যান নেমু এবং চং Chin Tipra Saro Javi Tabuk Separation Liberation Masaya Mananya Chakri Maya Hazar be a pass play Tonjak Amorika Kok Sanai Kiri Madin pass play Tonjak Kok Sanai Kiri Masaya Mananya Nini Tigiri Maikiri Nizina Hawong Tomani Jum Tipra Khaikha Abuna Agmatur solution Abuna and solution Kiri.